So once again, today we will learn conditional sentence. So please ignore the advertisement here ya. Jadi abaikan advertisement yang ada di situ ya. So actually you can find any kind of information or knowledge or summarizing of English in wordsmile.com. Jadi teman-teman yang mau belajar secara mandiri, misalkan nggak pakai saya pun, nggak pakai guru siapapun, teman-teman bisa belajar bahasa Inggris di web ini, wordsmile.com. So I use this web also as our material today that will discuss about conditional sentences. Well, actually, conditional sentences, there are 4 types. Type 0, 1, 2, 3. So what do you think about this, guys? Anyone, one of you? Teman-teman pernah dengar nggak sih di SMA, mungkin SMP? I think SMA kayaknya. Mungkin teman-teman tahu? Ada yang tahu soal ini? Well, if you have question or maybe my voice is not clear, please tell me ya. So, the explanation in this web using bahasa Indonesia. Jadi web ini penjelasannya pakai bahasa Indonesia. Jadi misalkan teman-teman mau belajar sendiri bahasa Inggris bisa pakai ini. So for today, we also use this web for our discussion about conditional sentence. Well, the meaning of the definition of conditional sentence in bahasa Indonesia. Conditional sentence is a complex sentence atau dalam bahasa Indonesia itu kalimat majemuk yang dibentuk dari subordinate clause yang diawali dengan subordinate conjunction atau kata sambung if berupa condition atau syarat. Jadi conditional sentence itu dalam bahasa Indonesia maksudnya adalah kalimat bersyarat seperti itu ya. So once again, let me explain. Conditional sentence is a complex sentence or in bahasa Indonesia kalimat majemuk. Kalau kalimat majemuk teman-teman ingat di pelajaran bahasa Indonesia mungkin ya. Yang dibentuk dari subordinate clause yang diawali dengan subordinate conjunction atau kata sambung. If berupa condition atau syarat. Dan main clause berupa result or consequence atau hasil. Ada 4 tipe conditional sentence yang biasa digunakan, yaitu tipe 1, 2, 3, dan tipe 0. Hanya saja tipe 0 ini jarang digunakan. Karena apa? Nah, kita bahas di bawahnya ya. Well, the first discussion is about the formula of conditional sentence. Generally, conditional sentence, the formula is like this. Subordinate clause or if plus condition. And then usually there is comma, main clause, result or consequence atau hasilnya. So jadi seperti ini. If clause dapat menempati awal atau tengah kalimat, kalau if clause-nya di awal harus dipisahkan dengan koma. Jadi kalau if bla 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 bla, koma, kemudian kalimat selanjutnya seperti itu. Okay, now we start to conditional sentence type 0. So as you see together, conditional sentence type 0 digunakan ketika result or consequence atau hasilnya dari sebuah syarat tersebut selalu terwujud. Karena merupakan scientific fact, karena merupakan fakta ilmiah. Or general truth, kebenaran umum yang merupakan habitual activity. For example, if we burn paper,
it becomes ash. Jika kita membakar kertas, itu menjadi abu. Or I feel sick if I eat too much. Saya merasa sakit jika saya makan terlalu banyak. This is the example of habitual activity. So, untuk conditional sentence type 0, we just use simple present and simple present. And remember to give if. Jadi ada if di situ sebagai conjunction-nya. Kemudian kalimatnya hanya berupa simple present dan simple present. Jadi ada dua kalimat di situ, dua-duanya memakai simple present. Kalimat tersebut menunjukkan suatu keadaan yang pasti terjadi. Maksudnya kalau di sini kan disebutkan selalu terwujud. Maksudnya kalimat yang dijelaskan di sini adalah kalimat dari sebuah kegiatan yang pasti terjadi. Contohnya, if we burn paper, it becomes ash. Kalau kita bakar kertas, itu menjadi abu. Or, I feel sick if I eat too much. Saya merasa sakit jika saya makan terlalu banyak. So far, is there any question about conditional sentence type 0? Ada pertanyaan, teman-teman? Not yet, maybe. So, let's try the quiz of conditional sentence type 0. Jadi di sini ada latihan soalnya juga. Jadi itu tadi ya penjelasan singkatnya. Zero conditional sentence digunakan ketika result or consequence atau hasil dari sebuah condition selalu terwujud atau selalu terjadi. Seperti itu ya. So, let's see the example. Iya, Pak. Enggak. Oke. Contohnya seperti ini. Setiap poin ini hanya ada 8 poin soal. Setiap poin 3 pilihan. Remember, zero conditional sentence, just use simple present tense. Number 1, if I drink a cup of coffee at night, it blah 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 me awake. A, B, C, anyone please help me to answer. C. B. Keep. Oke, ada yang B, ada yang C. Be careful, there is it di sini. B atau C? Once again. D. Keeps. B, keep. C, keeps. Which one? Yang B or C? B. B ya. How many of you answer B? How many of you answer C? Ada berapa orang nih yang jawab B, jawab C? C. Keeps. Oke. Mbak Indah keeps. Yang lainnya. By the way, ini bisa ngecek salahnya berapa, kayak di Google Form kayak gitu, tapi kita harus jawab satu-satu dulu. Well, let's see. Jawab C ya. Lanjut nomor 2. The machine starts if you blah 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 the lever on it. Nah, kalau di sini if-nya oke. C ya. Nomor 2 ya ini ya. Kita lanjut nomor 2 ya. The machine starts if you blah 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 the lever on it. Ini if-nya di tengah, jadi tidak ada koma dalam kalimat itu. Kalau yang nomor 1 tadi kan if di depan, if I drink a cup of coffee at night, koma, it keeps me awake. Okay, thank you so much. Then number 2, the machine starts if you blah 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 the lever on it. A, B, C. Number 2.
C. C. Oke. Ada lagi yang jawab lainnya? Agree? Let's see. Let me answer C. Well, nanti kita cek dapat berapa ya. He blah 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 math if we ask a lot of questions. B. Gets. Oke, B. B gets. Ada lagi gets. yang jawab yang lainnya? B, nggak ada yang jawab A? No? A. C, nggak ada yang jawab C gitu? Nggak ada yang jawab C? Nggak ada ya? Karena simple present ya. So, just A or B. Get or gets. Once again, A or B. Oke, saya dengar banyak B, nggak ada yang bilang A, well. Saya jawab B aja. Oke, next. My sister feels uncomfortable if someone blah 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 eye contact with her. Make makes make. A, Mix. B, C. Mix. B, C, B. A. B. 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 Mix. Okay. B. Next. They blah 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 something unless they have enough cash. Unless here sama dengan if not. Jadi kalau teman-teman nggak menemukan if, tapi di sini ada unless itu sama dengan if not. They blah 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 something unless they have enough money. A don't buy, B aren't buy, C isn't buy. A, B, C for number 5. B. Aren't by. Aren't buy, okay. The other? Gak ada yang jawab C. A maybe? Okay, let me try B. Ada yang A. Nggak bisa jawab dua ini. Coba B dulu ya. Okay, this is not fixed answer, so wait until I check the score ya. Ini bukan jawaban pastinya. Tunggu sampai saya cek skornya. Nanti ada benar salahnya. Next, number 6. If you dip red litmus paper into lemon juice, it blah 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 blue. Isn't turn, don't turn, doesn't turn. A, B, C. A. Isn't turn. Okay, A. No one answer B or C? B. B, ada. Okay. Well, let me take the first answer. Saya jawab A dulu. Next, number 7. I have breakfast at home if I blah 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 in a hurry. Don't, C. doesn't, I'm not. I'm not. B. I'm not. C. I'm not. So, C. There is no A or B. C. Okay, let me take the first answer I hear. So I answer C. Let's continue to the last number. If there blah 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 no sunlight, plants don't produce fruit. Is or N? Which one? If R. blah 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 no sunlight, plants don't produce fruit. A, B, C. A. Is. A. Okay, A is. Okay, thank you. So this is the answer. Let me check the score. How much I get. So after you try the quiz like this, you can click check answer. Blah. So, oh yeah. There is no score, but you get the right answer. That you got 6.
of 8 blanks correct. Maksudnya adalah 6 jawaban benar. Berarti ada 2 yang salah. Yang manakah? So number 1 correct. Number 1 tadi sudah benar. Kita lihat nomor 1. If I drink a cup of coffee at night, it keeps me awake. Oke, nomor 1 sudah benar. That's correct. Nomor 1 benar. Nomor 2. Oke, correct lagi. Ini kunci jawabannya. Ini jawaban saya. Jawaban kita, Ding. Oke, jawaban kita C. Kunci jawabannya C and then correct. So, nomor 2. Nomor 2 tadi. The machine starts if you pull the lever on it because this is you. So, you use pull. Okay, good. Number 3. Number 3. Kunci jawabannya B. Your respond B. So, this is correct. Number 3. He gets mad if we ask a lot of questions. Dia jadi marah. He gets because he. So we answer gets. So B, that is correct. Number 4. Lanjut nomor 4. Is it correct? Yeah, number 4. The key answer is B. Our answer is B. So this is correct. Number 4. My sister feels uncomfortable if someone makes eye contact with her. Because someone sama dengan he, she, it. So we answer, the answer is makes B. Okay, correct. Number 5. Nomor 5. This is it. Nah, ini incorrect. Jadi teman-teman ada, kalau misalkan salah akan muncul seperti ini. Kunci jawabannya A, jawaban kita B. This one. And that is explanation. Do not buy. Let's check. Jawabannya A ya. Let's check number 5. They, so actually don't buy. They don't buy something unless they have enough cash. Oke, jadi jawabannya don't buy, bukan aren't buy. Thank you so much. And then number 6. Wow, incorrect again. Nih, nomor 6 salah juga. Kunci jawabannya C, jawaban kita A. So let's check. Jawabannya C, nomor 6. If you dip red litmus paper into lemon juice, it doesn't turn blue. Oke, jadi jawabannya yang C. Okay, number 6, right? C, yeah. Then number 7 correct, number 8 correct. Number 7, I have breakfast at home if I am not in hurry. Okay, good. If there is no sunlight, plants don't produce fruit. Very good. So if you want to try again, you can try at home also. Then let me continue to explain the conditional sentence type 1. Well, selanjutnya. So, the second type is conditional sentence type 1. Or first conditional digunakan ketika result or consequence atau hasil dari condition memiliki kemungkinan untuk terwujud di masa depan karena kondisinya realistik untuk dipenuhi. Jadi conditional sentence tipe 1 itu kalimat angan-angan, tapi bisa jadi terjadi di masa depan. Seperti itu maksudnya. Conditional type 1 itu kalimat untuk berangan-angan, tapi bisa saja terjadi di masa depan. Jadi ketika berbicara dengan kalimat conditional sentence type 1 ini, yang teman-teman jadikan kalimat atau teman-teman bicarakan itu belum terjadi. Tapi bisa saja terjadi di masa depan. Seperti itu. For example, if I meet him, I will introduce myself. Kalau saya ketemu dia, jika saya bertemu dia, saya akan memperkenalkan diri. Nah, ini
kondisinya belum bertemu tapi berangan-angan saja. If I meet him, kalau saya bertemu sama dia, orang laki-laki itu, saya akan memperkenalkan diri. Jadi ini masih berangan-angan. Tapi bisa saja terjadi setelah dia berbicara seperti ini. And then the example, I will cook dinner tonight if you clean the house. Saya akan memasak makan malam jika kamu membersihkan rumah. Jadi ketika ngomong ini, dia belum masak dan sayanya belum masak, you-nya juga belum membersihkan rumah. Jadi bisa jadi kalimat ini menjadi kenyataan di masa depan. Jadi sayanya nanti, masaknya masih nanti, kamu setelah kamu membersihkan rumah. Gitu. Jadi kalimat ini kalimat conditional atau bersyarat itu kalimat untuk berandai-andai, tapi bisa kegiatan yang digunakan dalam kalimat itu bisa terjadi di masa depan. And the formula we use like this. If simple present, simple future, or will. Atau dibalik, simple future, if simple present. Jadi kalau if-nya di depan, selalu ada koma di situ ya. If simple present and then simple future. So far, is there any question about conditional sentence type 1? Ada pertanyaan? Is there any question about conditional sentence type 1? Ada pertanyaan? Nggak ada kayaknya, Miss. Oke. So then I think this is easy for you to try the quiz of conditional sentence. Jadi di bawah situ ada soal conditional sentence. You can continue after this. There are 10 points. Ada 10. Ya, sudah ada jawabannya ternyata. Well, okay. So you may learn the quiz of conditional sentence type 1. But next meeting, please give me. This is task for next meeting ya. Don't submit in Google Classroom. Jangan dikumpulkan di Google Classroom. Dipersiapkan untuk next meeting saja. Please give me 10 example of conditional sentence type 0 and 10 sentence of conditional sentence type 1. Jadi jangan dikumpulkan di Google Classroom, tapi siapkan saja 10 kalimat, masing-masing 10 kalimat untuk conditional sentence type 0 dan conditional sentence type 1 for next meeting. Is it clear for you?
Okay, so far, is there any question about conditional sentence? Ada pertanyaan? Okay, you can find another quiz. You can find another quiz of conditional sentence. Is it conditional sentence type 0 or type 1? You may browse in smile.com or maybe you get the quiz from another web. So please continue to find the quiz, to find and do the quiz of conditional sentence. You may use smile.com or you may use another web. And remember to prepare 10 sentences for each type. Conditional sentence type 0, 10 sentences. Conditional sentence type 1, 10 sentences. So is it clear for you all, guys? Miss, untuk yang kuisnya tadi yang conditional sentence yang pertama tadi itu dikerjakan hari ini, Miss. Silakan dicoba lagi, tidak perlu dikumpulkan. Silakan dikerjakan lagi, dicoba lagi di webnya tadi ya. Bisa dilihat di Google Classroom. Silakan dikerjakan lagi, silakan dipelajari. Tidak perlu, sekali lagi tidak perlu dikumpulkan di Google Classroom. Cukup persiapkan 10 kalimat masing-masing untuk conditional sentence type 0 and type 1. Tidak perlu dikumpulkan, cukup ditulis di buku catatan masing-masing. Next time I will ask you. Oke? Untuk next meeting. So clear? So thank you so much for joining the class today. I'm so sorry for any mistake I've made. Thank you so much. You can continue your life. See you next meeting and learn again about conditional sentence. So see you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.